Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat Quran dan keluarga Quran dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun berada. Malam hari ini kita alhamdulillah sudah masuki malam ke-21 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, keteguhan hati, taufik dan hidayah min indillah, sehingga di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini kita senantiasa terus semangat, terus menguatkan tekad kita, melipat gandakan usaha kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meraih kemuliaan Lailatul Qadar, malam yang mulia, yaitu malam turunnya Al-Quranul Karim. Sahabat Quran dimuliakan Allah, mari kita simak, kita lanjutkan tilawah kita juz yang ke-21 ini. Mudah-mudahan Allah terima dan setiap huruf yang kita baca bernilai pahala 10 kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما
فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Alhamdulillah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca juz yang ke-21. Ya. Dimulai dari utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kemarin karena posisi ayat utlu ma uhiya ilaika ini berada di pojok sebelah kanan akhir, ya, di lembar akhir juz 20 itu, ya, makanya dia kebaca di bagian juz 20. Ya. Nah, tapi sebenarnya ayat utlu ma uhiya ilaika ini adalah itu awal daripada juz yang ke-21. Tapi nggak apa-apa. Ya, kemarin sudah kita baca. Sekarang tadi kita baca mulainya dari ayat 46, wala tujadilu ahlal kitab. Nah, diawali dengan perintah untuk menunaikan ibadah sholat. Ya, karena sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang menjadi orientasi tujuan daripada sholat itu sendiri yang paling utama adalah mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar. Ya, apakah lalu berarti sholat itu nggak penting? Loh, penting. Sholat dan ingat Allahnya itu sama-sama penting. Sholat menjadi sarananya, tujuannya adalah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak sholat. Ya, ini harus dua-duanya dikerjakan.
antara syariat dan maqasid syariah. Syariatnya secara fisik, secara lahiriah, dan maqasid syariahnya secara batin, itu harus dua-duanya berjalan beriringan. Tidak bisa salah satunya. Sholat saja, tapi sholatnya kita nggak ingat sama Allah. La yadhkurunallaha illa qalila. Ya, seperti sholatnya kaum munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik sholat tapi nggak ingat Allah. Nah, ada yang ingat Allah aja tapi nggak mau sholat. Nah, ini kafir. Ini berbahaya juga. Sama dengan kaum munafik yang tadi, sholat tapi nggak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, orang mukmin dia melaksanakan ibadah sholat sebagai sarana yang paling utama untuk mengingat Allah Ta'ala. Tapi harus sampai tujuannya. Wala dzikrullahi akbar. Tujuannya adalah, terminal akhirnya adalah ingat Allah. Connecting Allah. Connect yourself to Allah. Hubungkan dirimu dengan Allah. Itulah fungsi daripada ibadah salat. Ya. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat surat Al-Ankabut ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebenaran risalah dan nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 48, kamu sebelumnya wahai Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Ma kunta tatlu min qabli min kitab wala takhutu biyaminik. Jadi Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itulah namanya ummi. Bukan ummi artinya ibuku. Ummi itu ibuku. Ummul kitab, induknya Alkitab yaitu Quran. Ummul itu induk, ibu. Atau ummul qura, ibu kota, atau ibunya induknya kota-kota negeri-negeri. Tapi ummiyun. Nah, ummiyun beda dengan ummi atau ummun biasa. Ummiyun itu artinya tidak bisa membaca dan menulis. Ini dalilnya. Ini yang menjadi bukti kebenaran dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau menjadi Nabi dan Rasul bukan karena beliau mendapat wahyu ini bukan karena dia pernah baca kitab ilmu pengetahuan sebelumnya. Ya. Isi Al-Quran ini mengagumkan, hebat, luar biasa. Tapi bukan dari hasil olah pikirnya Nabi Muhammad. Bukan hasil rekayasa Muhammad. Bukan hasil pembacaan Muhammad. Bukan hasil tulisan tangan Muhammad. Tapi Quran itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW hanya menjadi alat perekam dan penyampai Al-Quran kepada umat manusia. Sekaligus penjelas, penafsir Nabi SAW. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ya, jadi jelas. Nabi diutus oleh Allah, kitab ini diberikan kepada beliau untuk dijelaskan isinya oleh Nabi SAW. Nah, ini yang menjadi bukti. Jadi nggak pernah Rasulullah baca kitab-kitab ilmu pengetahuan sebelumnya, filsafat kah, sains kah, bahasa kah, ya, baca kosmologi klasik, kosmologi modern, baca ilmu astronomi, baca ilmu zoologi, baca ilmu tentang anatomi tubuh manusia, baca ilmu embriologi, baca ilmu macam-macam. Ya. Enggak, Al-Quran ini semua mengandung informasi-informasi yang dahsyat. Baik di dunia maupun di akhirat, menjadi kita petunjuk. Dan itu bukan hasil olah pikir, bukan hasil rekayasa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzal lartabal mubtilun. Kalau engkau membaca dari kitab sebelumnya atau menulis kitab itu dengan tanganmu, maka orang-orang yang memang ingin membatalkan Islam ini akan menjadi ragu. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah, itulah bukti kebenaran. Bal huwa ayatum bayyinat.
Quran itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda ya, yang jelas, yang terang di dalam hati dan dada orang-orang yang berilmu. Nah, jadi sahabat Quran dirahmati Allah, tanda kebenaran, bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya Allah tegaskan ayat 51. Ya, ketika ayat 50, orang-orang kafir Quraisy minta bukti-bukti, tanda-tanda mukjizat fisik, Allah mengatakan innamal ayatu indallah. Itu ayat-ayat mukjizat itu adalah hak prerogatifnya Allah. Awalam yakfihim. Nah, ayat 51 mengatakan, tidakkah cukup bagi mereka anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab ini, Al-Quran, dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika rahmah. Ya, sungguh dalam kitab itu, Al-Quran, itu terdapat rahmat. Ya, wa dzikra, peringatan liqaumin yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Jadi cukup Al-Quran ini menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena isi kitab Al-Quran, kebenarannya ya senantiasa relevan, up to date, dan terkonfirmasi dengan umat manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ya, inna awalam yakfim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Karena kitab ini dibaca terus sampai hari kiamat, yutla alaihim. Ya. Ayat itu ada yang matluwah, maktubah, yang terbaca, tertulis. Itulah Al-Quranul Karim yang kita pegang ini. Ada ayat yang mar'iyah, ayat-ayat yang kita lihat, kita saksikan di alam semesta. Ini dua-duanya saling melengkapi. Seluruh ayat-ayat yang ada di alam semesta, semua sudah ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita baca rangkuman-rangkumannya, ringkasan intisarinya, semua ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka sudah cukup Al-Quran ini bukti kebenaran bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala. Nah, mereka, ya, orang-orang kafir itu meminta datang itu segera. Mereka ingin mempercepat datangnya azab. Na'udzubillah. Yasta'jilunaka bil azab. Dua kali disebutkan ayat 53-54. Ya, padahal tanpa mereka minta percepat, azab itu akan datang sendiri secara tiba-tiba ketika mereka tidak sadar. Bahkan jahanam itu telah meliputi mereka dari segala sisi. Ya, muhitatum bil kafirin. Yauma yaghshahumul azab, nanti ketika azab itu akan mendatangi mereka, siksa Allah dari atas, dari bawah kakinya, mereka akan, ya, Allah akan berfirman, "Dzuqu ma kuntum ta'malun," rasakanlah apa yang dahulu kalian kerjakan ini. Nah, sahabat Quran rahmati Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menegaskan apa? Ya, tentang pentingnya kita beriman, beramal saleh, kemudian bersabar serta bertawakal kepada Allah. Itu ayat 58-59. Walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Ya. Itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan balasan surga dari Allah, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal abadi, kita berada di sana. Itu kita harus apa? Punya iman, punya amal saleh, punya kesabaran, dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menegaskan jaminan, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuqa wa iyyakum. Berapa banyak binatang melata, makhluk hidup, ya, yang tidak bisa memikul rezekinya, tidak bisa memanggul rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan dia rizki. Allah yang menyampaikan rizki itu kepada kita, ya, dan kepada seluruh makhluk, bahkan kita semua manusia ini. Ayat 60. Nah, maka itu tanda-tanda kebesaran Allah ada di alam semesta. Siapa yang menciptakan langit, bumi, menundukkan matahari, bulan, bintang? Itu Allah. Ayat 61.
Siapa yang menurunkan air hujan dari langit lalu menghidupkan bumi ini setelah dia kering? Allah satu-satunya. La yaqulunnallah, la yaqulunnallah. 2 kali disebut. Ayat 61 dan ayat 63. Ya. Tetapi Allah mengingatkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Kehidupan yang sesungguhnya yang memiliki hakikat sejati, kenikmatan yang benar-benar nikmat itu hanya akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Hayawan itu artinya apa? Bukan hewan. Al hayawan itu adalah kehidupan yang sejati dan sempurna. Dari kata al-hayat. Al-hayat itu hidup, kehidupan. Ada tambahan alif dan nun menunjukkan kesempurnaan. Al-hayawan. Bukan hewan ya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Subhanallah. Jadi kehidupan yang abadi, yang sempurna, yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. Tapi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu, laukanu ya'lamun. Sebab banyak orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, dia tertipu. Dia tukar kehidupan akhiratnya yang kekal, abadi, yang sejati, yang sempurna itu dengan kehidupan nikmat, kehidupan dunia yang sementara dan habis fana, tidak kekal. Kita rugi itu. Maka itu Allah mengingatkan di akhir surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, maka kami akan berikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami, jalan-jalan kebahagiaan, jalan yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga Allah, kenikmatan yang abadi. Ya, kalau kita bermujahadah hidup di dunia, bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah juga akan memberikan petunjuk ke jalan yang mengantarkan kita kepada surganya. Dan pasti kalau Allah sudah tunjukkan jalan itu, maka pasti kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu surga jannatun na'im. Innallaha lamal muhsinin. Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang ihsan ya. Berikutnya adalah surah Ar-Rum, ayatnya berjumlah 60 ayat, yaitu surat Makkiyah. Nah, ini surat Ar-Rum ini turun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Sama dengan surat Yusuf. Surat Yusuf, Ar-Rum dan Al-Isra itu hampir berbarengan turunnya. Ya, pada tahun yang sama ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ini menggambarkan apa? Kok namanya bangsa Romawi? Surat namanya surat bangsa Romawi. Nah, ini apa maksudnya? Ya, subhanallah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, ya, yang isinya itu adalah fitnah-fitnah, cobaan-cobaan bagi manusia dalam menguji keimanan kita, maka Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam urutan wahyu ini, surat Ar-Rum tentang kerajaan Romawi, bangsa Romawi. Ya, ini juga merupakan nikmat Allah. Kenapa? Nikmat ini adalah ujian. Sebagaimana surat Ar-Rum, umat Islam berhasil menguasai ya, bekas sisa peradaban Romawi dan Persia sebagai kekuatan. Maka ini turunnya surat Ar-Rum ini adalah mukjizat dari Allah juga. Mukjizat apa? Mengabarkan informasi bahwa Islam ini akan menjadi kekuatan besar dunia yang menguasai seluruh wilayah yang pernah ditaklukkan oleh bangsa Romawi dan Persia. Ya, padahal saat Isra Mi'raj, ya, Nabi itu sedang kesulitan. Nabi itu masih tidak berdaya, ya, menghadapi makar kaum musyrikin. Tapi kemudian di perjalanan Isra Mi'raj mendapatkan kemuliaan salat 5 waktu,
mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina, dan Allah memberikan kabar gembira, kejutan bagi orang beriman, terutama bagi Rasulullah SAW, bahwa Islam yang kalian sangka lemah itu di Makkah, Islam yang kalian remehkan itu di Makkah, ini adalah kekuatan baru yang akan menaklukkan Romawi dan Persia. Maka disebutkan gulibatir Rum. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Persia. Di mana letaknya? Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim saghlibun. Di titik bumi yang paling rendah. Nah, para ahli geologi, ya, para sejarawan dan ahli geologi mengatakan bahwasanya ini perang antara Romawi dan Persia itu pernah terjadi di mana? Ya, pernah terjadi di tempat yang paling rendah di dunia, yaitu di lembah Laut Mati. Itu titik bumi yang paling rendah. Laut Mati itu yang paling rendah, dia ke bawah, ya. Kalau Anda pergi ke sana, saksikan sendiri. Itu berat. Ya. Fi adnal ardi. Nah, setelah itu dalam beberapa tahun Al-Quran memprediksi, Allah mengatakan bahwasanya Romawi akan menang mengalahkan Persia yang sebelumnya mengalahkan mereka. Dan itu benar terjadi. Ya, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du yawma idzi yafrahul mu'minun. Ini sejarah peperangan, sejarah jatuhnya bangsa-bangsa besar dunia. Romawi dan Persia itu adalah bangsa besar dunia, kerajaan imperium besar di dunia di abad, ya, klasik, di masa-masa sebelum Masehi sampai 6 abad setelah Masehi. Mereka masih berkuasa. Tapi semakin lemah, masuk abad ke-6 itu sudah semakin lemah posisi mereka. Ya, Persia akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah lemah, dikalahkan oleh Romawi. Ya, dalam perang Niniwe. Ya, perang Ninive itu terjadi pada tahun berapa? Ya, itu para ahli sirah mengatakan itu pada tahun ke-5 Hijriah. Pada saat perang Ahzab, berita itu ternyata dikonfirmasi. Jadi ayatnya surat Ar-Rum ini turunnya sebelum hijrah. Kemenangan Romawi atas Persia sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dan ayat 3 dan 4 ini itu terkonfirmasi setelah Nabi hijrah 5 tahun di Madinah. Ya, terbukti saat perang Ahzab Nabi mendengar kabar Romawi yang tadinya kalah sebelum hijrah waktu di Mekah, ya, akhirnya Romawi itu menang melawan Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Hanya beberapa tahun saja, kurang dari 9 tahun. Ya, kira-kira 9 tahun. Jadi bid'i sinin itu antara 3 sampai 10 tahun. Nah, berapa tahun tepatnya? Allah alam bisawab. Ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah. Tapi yang jelas digabung dengan 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Makkah pada saat terjadinya kekalahan Romawi menghadapi tentara Persia. Maka setelah itu terjadi pada tahun ke-7, ya, setelah 7 tahun berikutnya atau 9 tahun berikutnya terjadilah apa yang dinubuatkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Romawi mengalahkan Persia. Dan itu adalah pukulan terakhir bangsa Romawi terhadap Persia, karena setelah itu mereka mengalami kelemahan, penggerogotan dari dalam, ya, pertempuran antar anggota dinasti, ya, sampai ketika mereka didakwahi oleh Rasulullah SAW, disurati Kaisar Kisra Persia, diajak masuk Islam, malah Kisra Persia ini beliau, ya, merobek-robek surat Nabi SAW. Maka Rasulullah berdoa, ya, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Dan tidak lama setelah itu
mereka hancur dan dikalahkan oleh kaum muslimin. Nggak lama. Ya, peristiwa merobek surat Nabi itu terjadi kapan? Ya, pada saat Nabi mengirimkan surat ke delegasi-delegasi itu tahun ke-7 Hijriah. Ya. Nah, setelah itu Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Tahun 10 Hijriah Nabi wafat. Lalu digantikan Abu Bakar Siddiq kurang lebih 2-3 tahun. Ya, kemudian setelah itu Umar bin Khattab berkuasa sebagai Amirul Mukminin Khalifah yang kedua dan akhirnya menaklukkan Ctesifon, menaklukkan kerajaan Persia, menaklukkan Al-Qasrul Abyad yang ada di Madain. Ya, maka kerajaan Persia takluk semua di bawah kekuasaan kaum muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Nggak lama. Turunnya surat Ar-Rum di Makkah. Kemudian terjadi penaklukan Persia di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak kurang, nggak sampai 20 tahun, nggak sampai. Allahu Akbar. Terjadilah peristiwa itu. Nah, yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang-orang beriman itu sangat bergembira. Nah, mereka bergembira orang beriman ini. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Gembira dengan bagaimana? Apakah gembira dengan kemenangan Romawi atas Persia? Atau gembira dengan apa? Memang kebanyakan pendapat ahli tafsir mengatakan saat itu orang beriman, kaum muslimin di Madinah itu gembira atas berita bahwasanya Romawi yang beragama Kristen itu mengalahkan Persia yang beragama Majusi, penyembah api. Ya, nah, itu umumnya para ahli tafsir mengatakan demikian. Kenapa? Karena orang Muslim merasa lebih dekat kepada Nasrani. Kenapa? Karena Nasrani masih rumpun. Ya, keluarga besar Nabi dan Rasul, yaitu melalui Nabi Isa AS, meskipun mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan seputar keyakinan masalah ketuhanan Nabi Isa AS. Tapi dibandingkan penyembah api, yaitu kaum Majusi, Nasrani lebih dekat ke kita. Ya, masih rumpun keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun tidak bisa dikatakan Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi atau Kristen, nggak bisa. Nah, ada satu mufassir, yaitu Ibnu Atiyah, dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz memberikan tafsiran yang unik dan sangat menarik. Ya, beliau lebih memilih bahwa kegembiraan orang beriman dengan pertolongan Allah pada saat itu adalah bukan karena gembiranya mereka mendengar bahwa Romawi yang Kristen itu menang atas Majusi Persia. Tapi mereka bergembira itu atas pertolongan Allah karena apa? Karena mereka merasa yakin bahwasanya pertolongan Allah sudah dekat. Ya, bahwasanya Islam ini akan mengalahkan Romawi dan Persia sekaligus. Dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Setelah penaklukan Persia, kemudian daerah wilayah Romawi Timur semuanya takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, yaitu negeri Syam, Baitul Maqdis, Yerusalem. Di masa Umar bin Khattab masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam yang dahulu ketika Isra Mi'raj telah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah taala, maka itu ini kabar gembira. Ya, orang beriman bergembira kenapa? Karena rahmat Allah diturunkan bagi orang beriman dapat mengalahkan Romawi dan Persia. Subhanallah. Nah, surat Ar-Rum ini isinya ya tentang diawali dengan apa? Bahwa peringatan kepada kita bahwasanya banyak di antara manusia ini lalai dari akhirat, wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan mereka hanya mengenal kulit luarnya dunia saja. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka tidak kenal akhirat. Kenal dunia tapi enggak kenal akhirat. Hati-hati, bahaya ini. Ya, makanya Allah minta apa? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, pikirkan kejadian diri kalian, penciptaan diri kalian.
Ma khalaqallahu samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqq. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu kecuali dengan benar. Ya, awalam yasiru fil ard, lagi Allah mengajak kita, menyeru kita untuk berjalan di muka bumi ini untuk melihat bekas-bekas jatuh bangunnya peradaban manusia, di mana mereka itu lebih kuat dari kalian. Makanu ashadda minhum quwwah wa atharul ard, mereka pernah menguasai dunia ini. Wa amaruha, mereka makmurkan dunia ini. Akthar mimma amaruha, lebih banyak dari apa yang mereka pernah makmurkan. Tapi sayang, ya, ketika datang rasul-rasul kepada mereka membawa mukjizat, tanda-tanda kebenaran dari Allah, mereka sombong, tidak mau mengikuti, dan mereka akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. An kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahziun. Ayat 10, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan melecehkannya. Sahabat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Allah mengingatkan kepada kita agar kita bertasbih di pagi dan petang hari, agar kita memuji Allah, ya, pada saat malam dan pagi hari. Harus banyak bertasbih dan banyak bertahmid kepada Allah, merenungi tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala dari ayat 19. Ya, kemudian ayat 20 tentang penciptaan kita manusia ini dari tanah. Kemudian dari tanah itulah kita ini beranak pinak, berpencaran di atas muka bumi ini. Tanda yang kedua, tanda yang ketiga kebesaran Allah apa? Kita menikah. Ya, bersuamikan atau bersuami atau beristri untuk apa? Merasakan sakinah, merasakan ketenangan. Dan Allah akan berikan mawaddah warahmah kepada hamba-hambanya yang mau berfikir. Ayat 21. Kebesaran Allah lagi penciptaan langit dan bumi. Ya, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa juga. Itu tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Ini jadikan Allah semuanya sebagai tanda-tanda yang luar biasa. Sampai ayat 23 dan ayat 24 itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika la ayat. Ya, diulang-ulang. Ayat-ayat Allah. Subhanallah. Sahabat Quran dimuliakan Allah. Ya. Maka surat Ar-Rum ini, ya, itu kemudian ayat 30 menegaskan setelah disebutkan tanda-tanda ayat-ayat itu, maka Allah perintahkan kita agar hadapkan wajah kita kepada agama yang lurus, yaitu fitratallah, fitrah dari Allah. Tidak ada perubahan atas ciptaan Allah itu. Fitrah, karena Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang lurus. Ya, itu ayat 30 surah Ar-Rum. Nah, maka itu, ya, setelah ayat-ayat itu diungkapkan, ada lagi tentang surat Ar-Rum ini, tentang sejarah tadi pertama, ya, kemudian tentang ekonomi. Nah, bagaimana membangun umat? Ini sudah dimulai ancang-ancangnya. Ya, rancang bangun peradaban Islam ini, bagaimana membangunnya di antara dengan ekonomi, yaitu dengan apa? Ekonomi zakat dan haramnya riba. Itu ayat 39. Wa ma ataitum mir riba. Kemudian rahasia kekuasaan Allah, ayat-ayat dalam bidang sosial, asal-usul manusia, penciptaan langit bumi, ya, itu semua banyak sini. Dan Allah mengingatkan kita ayat 41 agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan tangan-tangan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Dan diulang lagi, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim, ayat 43. Agar kita beragama yang lurus, ya, jangan yang bengkok-bengkok. Nauzubillah min zalik. Nah, sampailah di akhir ayat itu, ya, surah Ar-Rum, sampai kepada peringatan, ya, bagaimana Allah memberikan banyak perumpamaan di dalam Al-Quran ini, ayat 58, ya, agar kita pikirkan, agar kita jadikan ibrah pelajaran, ya, supaya kita tidak tersesat di dunia dan nanti sengsara di akhirat, ya, insya Allah. Nah, sahabat kalian rahmati Allah, setelah itu surat Luqman. Surat Luqman itu 34 ayat, turun di Mekah.
sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, ini cerita tentang ya, nama suratnya nama seorang ayah. Ya, ini hebatnya peran ayah, peran bapak. Ya, Al-Quran tidak menyebutkan siapa Luqman, siapa nama lengkapnya, dari suku apa, etnis apa, tinggal di mana, berapa anaknya, kapan dia lahir, kapan dia mati. Ya, Al-Quran tidak jelaskan itu. Ya, karena Al-Quran ini bukan kitab undang-undang, kitab induk catatan penduduk sipil, ya, bukan. Quran ini kitab petunjuk, kitab hidayah. Tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah Al-Quran itu adalah tokoh-tokoh yang real, ya, tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah nyata, bukan hayalan, bukan mitos. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan detail keterangan siapa identitas mereka ini. Hanya Al-Quran memberikan penekanan tentang ibrah. Kita mesti belajar dari mereka. Bagaimana jadi bapak yang baik, jadi orang tua yang baik. Ya, disinilah dialog antara Luqman Al-Hakim. Kenapa Luqman itu disebut Al-Hakim? Luqman yang bijaksana, karena di situ Allah mengatakan ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kami telah berikan Luqman itu hikmah, kebijaksanaan. Ya, subhanallah. Apa hikmahnya? Anishkur lillah. Ini inti kebijaksanaan. Bersyukurlah atas semua nikmat-nikmat Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur itu untuk kembali untuk dirinya sendiri. Siapa yang ingkar, kafir terhadap nikmat dari Allah, maka Allah nggak perlu dia. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Itulah hikmah yang Allah berikan kepada seorang ayah bernama Luqman Al-Hakim. Ya, karena surat Luqman ini itu berisikan apa? Ya, hikmah buat kita para ayah, para keluarga. Ya, dimulai dengan apa? Dengan sifat orang-orang yang meraih ya kemenangan, meraih kebahagiaan di akhirat. Siapa orang-orang yang meraih kebahagiaan, keberuntungan di akhirat? Sifat-sifatnya itu ada di sini. Pertama, berpegang kepada Al-Quran. Ya, tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatan lil muhsinin. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, mereka beriman kepada hari akhirat. Ya, ini sifat orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Ya, insya Allah. Ayat 3 sampai 5. Nah, lalu kemudian Allah di akhir ayat ini bercerita tentang apa? Tentang penegasan bagaimana kita harus beriman kepada hari akhirat, karena hari akhirat itu ya adalah hari di mana seorang ayah tidak bisa menolong anaknya lagi. Ya, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Subhanallah. Maka itulah kita harus takut, kita harus bekerja, kita harus ya beriman kepada akhirat untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Quran dirahmati Allah, ya, ini penetapan hikmah ini dalam Al-Quran ini luar biasa. Ayat-ayat ya diberikan oleh Allah kepada manusia, tapi malah manusia memilih ya memilih ucapan, memilih pembicaraan yang melalaikan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits ya liyudilla an sabilillah wa yattakhidha huzwa. Ya, mereka memilih ucapan yang tidak ada gunanya. Mereka ketika dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, walla mustakbiran ka'allam yasma, dia kelari kabur dengan penuh kesombongan, kecongkakan, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Ya, maka itu jangan sampai seperti ini. Ya. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, pendidikan seorang ayah kepada anaknya ini disebutkan dalam ayat 12 sampai 19. Ya, itu pertama pendidikan apa? Pesan Luqmanul Hakim, wasiat-wasiatnya ditulis di sini dengan gamblang. Pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ibu mengandung ya wahnan ala wahnin, ya letihnya bertumpuk-tumpuk,
bulan pertama mual-mual, bulan kedua tambah lagi capek, mual, bulan keempat tambah berat lagi, ya, sampai melahirkan. Masya Allah, letihnya ibu kita melahirkan kita, mengandung kita, ya, membesarkan kita. Kita harus ingat jasa dua orang tua ini, terutama ibu kita. Belum lagi menyusuinya 2 tahun, wa fisaluhu fi amin, disapih setelah sempurna 2 tahun menyusui. Maka itu bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Tidak sempurna seorang mukmin hanya berbakti kepada Allah tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu bukan mukmin yang baik, ya. Yang ketiga, pesan apa? Ya, jangan tetap bergaul, ya, baik dengan orang tua yang berbeda akidah, berbeda agama dengan kita, tetapi kita tidak boleh mentaati perintah mereka dalam hal agama. Nggak boleh. Tapi pergauli mereka, beri mereka nafkah, ya, selama hidup di dunia. Kalaupun mereka tidak mau masuk Islam, nggak apa-apa. Itu hidayah di tangan Allah. Kita hanya menyampaikan, tapi tetap kita beri nafkah, tetap kita santuni, tetap kita berbuat baik kepada mereka, meskipun berbeda keyakinan dan beda agama. Itulah bakti manusia kepada orang tuanya. Itu kaidah-kaidah dalam Islam. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat. Ya, ini penting. Ya, baca sejarah. Ya, contoh para nabi dan rasul. Ya, orang-orang yang bertaubat, ikuti jalan mereka. Yang ketiga, ya, menyadari pengawasan Allah. Tidak ada amal sekecil apapun, seberat zarrah, ya, sebesar biji sawi, ya, yang ada di atas satu batu licin yang hitam gelap, pasti Allah mengetahui dan mencatat amal perbuatan kita. Ya'ti bihallah. Ya, ini kita diajarkan, seorang ayah harus mengajarkan putra-putranya, putra-putrinya untuk apa? Merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Setiap amal perbuatan itu pasti dibalas oleh Allah, sekecil apapun amal perbuatan kita. Lalu pesan Luqmanul Hakim, dirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar. Peka terhadap kemungkaran harus tanamkan sejak dini. Dan dibiasakan sabar anak-anak kita. Kalau dia menerima ujian, cobaan, musibah, sakit, kita ajari mereka untuk sabar, ya, sabar. Kemudian tidak boleh sombong, ajari mereka rendah hati, sikap akhlak yang baik, ya, tidak boleh menyombongkan diri di hadapan manusia, dan berjalanlah di muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Kemudian rendahkan suara. Jangan ajarkan anak-anak kita, ya, berjalan melenggak-lenggok, berjalan sambil teriak-teriak, ya, berjalan sambil setel musik keras-keras. Jangan. Waqsid fi masyik. Berjalan itu harus, ya, harus baik, ya, menjaga adab sopan santun, etika, ya, dan rendahkan suara. Jangan kita keraskan suara kita, ya, na'udzubillah min dzalik. Itulah pendidikan adab pada anak-anak kita. Subhanallah. Maka sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, nah di sini, ya, lahwal, itu di ujungnya itu adalah tentang peringatan tentang apa? Nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mulai dari ayat 20. Ya. Itu Allah taskhir. Allah telah menundukkan untuk kita semua yang apa di langit dan bumi. Allah asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, yang zahir maupun yang batin. Ya, lalu kemudian bagaimana nikmat kita dapat menghadapkan orientasi wajah kita kepada Allah, ayat 22. Ya, may yuslim wajhahu ila Allah muslimun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau tadi di surat Al-Ankabut, ya. Nah, ini pertanyaan di surat Luqman, wala in saltau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsarum la ya'lamun. Ayat 25. Ya, semua mengakui Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Tapi kebanyakan kita tidak mengakui atau tidak mengetahuinya. Nah,
Subhanallah. Setelah itu Allah menyatakan, ya, seandainya apa yang ada di bumi ini, pohon-pohon itu berubah menjadi pena. Pohon-pohon kan banyak nih, semua. Dia berapa juta hektar hutan di atas planet bumi ini. Ya, itu pohon-pohon besar-besar. Itu seandainya berubah pohon-pohon itu semua jadi pena, dan lautannya itu, ya, menjadi tinta, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur. Nah, itu mana fidat kalimatullah, tidak cukup bagi kita untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Walaupun semua hutan, semua pohon itu jadi pena, dan lautan semua jadi tintanya di atas planet ini, untuk menulis kalimat Allah tidak cukup. Inilah peringatan dari Allah. Subhanallah. Hati kita menjadi apa? Menjadi lunak mendengarkan nasihat dari Allah ini. Hati kita menjadi tenang. Hati kita senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan kebesaran Allah di alam semesta ini. Sahabat Quran dirahmati Allah. Ya. Lalu kemudian di sini di akhir ayat ini diperingatkan, ya, bahwasanya, nah, kita jangan beribadah kepada Allah kalau dalam keadaan terjepit, keadaan susah. Ya, tapi kalau sudah mendapatkan kesenangan, kelapangan, lalu kita ingkar, kufur nikmat. Nah, itu disebutkan dalam ayat berapa? Perumpamaan orang yang sedang berlayar di lautan, ayat 31 sampai 32. Jangan sampai ketika, ya, dapat nikmat kita lupa daratan. Ketika kita sempit baru ingat Allah, sebut nama Allah. Setelah diselamatkan oleh Allah, kita ingkar lagi. La haula wala quwata illa billah. Maka itu Allah mengingatkan agar kita bertakwa kepada Allah. Ayat 33. Takutlah pada hari kiamat nanti, di mana orang tua, ayah tidak bisa menolong lagi anaknya. Anak tidak bisa menolong orang tuanya. Ya. Subhanallah. Dan tanda kebesaran Allah. Ya, kita layak untuk bertakwa kepada Allah karena Allah punya kekuasaan mutlak. Ilmunya mutlak, ilmu tentang hari kiamat. Allah tahu tentang kapan dia menurunkan air hujan. Allah tahu semua nasib anak manusia yang ada di alam rahim ibunya. Dan kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Kita pula tidak tahu di mana, di bumi apa, di bumi mana kita ini akan mati menghadap Allah. Itu semua rahasia Allah. Itulah innallaha indahu ilmus sa'ah. Perkara yang gaib hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran dirahmati Allah. Lalu surat As-Sajdah. Nah, surat As-Sajdah ini biasa kita dibaca pada hari Jumat subuh. Ini bagus jadi sunnah. Ya, Nabi mencontohkan. Ya, baca surat As-Sajdah dan surah Al-Insan subuhnya 2 rakaat. Ya, baca 2 surat ini. Insya Allah. Nah, surat As-Sajdah ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah surah yang dimulai dengan alif lam mim sajadah. Ya, ini ayat sajadah satu-satunya yang dimulai dengan alif lam mim, maka dikenal dengan alif lam mim sajdah. Ya. Nah, dimulai dengan apa? Ayat tentang kekuasaan Allah, penciptaan langit bumi dalam 6 masa. Ya. Nah, lalu ditutup dengan apa? Diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 26 27. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan kita petunjuk. Berapa banyak negeri-negeri yang telah dihancurkan oleh Allah. Ya. Berapa banyak tidakkah mereka melihat kami yang menggiring air menuju bumi, ya, yang tandus. Allah menghalau awan yang mengandung air. Anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Menghalau awan yang mengandung air itu jadi hujan, hujan di bumi yang tandus. Ardil jurus. Fanukhriju bihi zar'a. Lalu kemudian tumbuhlah pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh hewan ternak kalian dan oleh kita semuanya. Tidakkah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu? Subhanallah. Ya, sahabat kalian dirahmati Allah, surat As-Sajdah ini adalah ketundukan kepada Allah. Apa temanya? Yang paling penting, paling utama dari surat ini, tema tentang surat As-Sajdah ini adalah
penjelasan bahwasanya kaum musyrikin ya belum pernah diutus kepada mereka seorang rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penetapan keesaan Allah bahwa dialah zat yang satu-satunya dapat melakukan apa yang diingin dia lakukan di alam semesta ini. Penjelasan tentang penciptaan manusia dan tahapan-tahapan yang dilewati. Ya, mulai dari saat kehamilan sampai dia lahir. Bagaimana hinanya para penjahat dan keadaan mereka kelak di yaumil qiyamah. Ya. Apa keutamaan surat As-Sajdah ini? Kata Imam Syafi'i, tidak akan pernah seorang hamba akan kokoh di atas agamanya hingga diuji, dan tidak akan pernah seorang hamba menjadi imam melainkan dengan kesabaran dan keyakinan. Nah, lalu Imam Syafi'i membacakan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itulah hikmah daripada ayat ini, mengingatkan kepada kita tentang ujian dalam beragama. Dan kita akan menjadi pemimpin manakala kita akan diuji kesabaran dan keyakinan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu tanda rahmat Allah kepada hambanya adalah menimpakan kepada hamba itu ujian di dunia. Jadi itu karunia Allah, ujian itu. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ya, As-Sajdah ayat 21. Kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab nanti di akhirat yang lebih besar. Ya, itu. Jadi, supaya apa? Supaya kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah taala, itulah intisari daripada juz yang ke-21 ini. Mudah-mudahan jadi peringatan buat kita semua. Ya, jangan sampai kita gegabah, jangan sampai kita bertindak zalim, ya, kita mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal akhirat itu subhanallah disebutkan di sini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, kita enggak tahu apa yang disediakan, disembunyikan. Ya. Balasan untuk kita yang beriman dan beramal saleh. Apakah sama kata Allah, faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun? Enggak sama orang yang beriman dengan orang fasik. Kalau orang beriman dapat apa? Jannatul ma'wa. Orang fasik fa ma'wahumun nar. Setiap kali mereka akan keluar, mereka akan dikembalikan lagi ke dalam neraka itu. Dan mereka akan merasakan dzuqu adzaban naril ladzi kuntum biha tukadzibun. Nauzubillah min zalik. Ya. Maka mari kita bermuhasabah ya dengan juz yang ke-21 ini agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang surah Al-Ahzab ya. Ini masih bagian juz 21 sebenarnya, tapi nanti kita bahas pada saat kita tadarus juz yang ke-22. Karena inti surat Al-Ahzab itu ada di juz yang ke-22, kemudian menyambung ke surah Saba, surah Fatir, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya
ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute, kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.